guys, ako si Maxen. Kung kilala niyo ako sa TikTok, follow niyo po ako doon, please. So, idodrawing ko po dito kung paano po ako mag-drawing. Doon po. Pero, sa paper po to, doon po. Dito po sa cellphone ko. Okay, I will teach you. Ito na po. Ganito. Ears. Ears. Malabo po ba? Sabihin nyo lang po sa comment section. So, idodrawing ko po nga si Vegeta. Yan guys. Hairline niya. And po, dito po yung maliit niyang buhok. Parang maliit niya. Yan na, palaki na po yun ang palaki. Malaki na ng malaki. Make sure tapusin niyo po to hanggang dulo. Unlike nyo dun po to. Yun lang po, libre lang po yan. Kaya, subscribe nyo na rin po ako. Ayun na po. Tapos na po ang hair. And, yun na lang po natin. Parang mga line po. Tapos yan. Okay na po. Okay. And, face naman. Litan natin yung parang M na maliit. Next video, I will teach you how to draw. Okay? Yeah. Yan na, eyebrows. Yan. Yan. Eyebrows. Mata. Mata po. Yan, ganyan po yung mata po, And, eyeliner po dito. Isa pa po, ganyan lang po natin yung kabila. Okay? Pero don't worry. Tuturuan naman po kayo kung paano mag-draw. And, ito naman po yung ilong nila. Ganito po kasi ilong po nila Yan po. And ito po yung bibig. Oops, nagkamali po. Wait lang po Yan guys, okay na po. Ganyan po yan Yan po. Make sure nyo po na makikinig po kayo. Yan. Egg. Ganyan po talaga sila malalaking leeg. Ay, di po ba kita? And apple Adams. Adams apple po pala. And ano po niya? Ewan ko po kung ano tawag po dito Basta yung ano po niya. Post nyo lang po yung video kapag hindi nyo po masundan ako. Okay? Yan. Yan po yun. Ayan na po, muscle. Dodrawing na po ako muscle.
Skip ko po. Yan guys, okay na po yung arms. Papakita ko muna po para masundan nyo po. Okay, ganyan lang po Ayan. Or post nyo lang po. Kabila naman po. Same lang din po. Baliktarin nyo lang po. And done. And the body. Post. Post ko muna po. Okay lang po. Turuan ko naman po kayo Yan po. Okay na po siya. Ito na po. Post nyo na lang po. Post nyo na lang po yung video to. So, yun lang po. Guys. Bye. Bye. And subscribe. Mali po ba spelling ko? Search na lang po dyan sa comment section. B. And subscribe. Bye. And like. So, yun lang po Ayan lang po Libre lang po yung subscribe po. Kaya, please subscribe nyo na po, okay? So, bye-bye.